Bola, bola. Ayan, go. Basta ako. Sige lang, sige lang. Pasapawan eh. O, ano na lang yung ano mo. Gcash payment. GS Last lang. na to bro, last game. GS lang sir. Yung ano, sa kanya. Oh, Gcash. Jay, pwede na to. Adi, ano mo na lang, Kurt, Oh, mamaya. sige, ako na lang. Send mo na lang sa akin. Saan ko na sa'yo? Oh, 0968. 0968. Papabiyak. Diba picture ka na? 0968. 730. 7886. 730, 7886. 95 no? Oh. Meron dito, CR, tubig. Ayun. Siya rin ah. Nine. Shot clock, shot clock. Miss? Walang miss. Rebound lang, ano? Miss lang. Miss lang. Miss lang. Miss lang yan ah. Bigayan lang. 8 sinigo minutes ka. and 20 seconds. Wala pa. 8 minutes and 20 seconds. Third lang tayo, third. Seven minutes and 50 seconds. 15 seconds to shoot. Baba. 7 minutes and 40 seconds. Oh. Baba. Seven minutes and 10 seconds. Noon na sila, boss. Ah, Tama to. sa kanya yan. 7 minutes and 5 seconds. Boom. Foul. First team foul. 6 minutes and 55 seconds. 6 minutes and 45. All two. Sige niya. Yeah. Sige. Kabisado mo na dyan, pre? Napauna lang. Sabay na kaya tayo. Malapit na ito eh. 5 minutes na ito eh. Sabay na tayo. Pasok pa kasi ako eh. Kailangan ko na rin bumansin. Dito ka, di ba? At Nasa ka ba, Tres din? hindi. Ano pagka-belta mo dyan, pagkalabas mo dire-diretso. 4-2. Pag tumpok mo may circle doon, ikot pa, kaliwa. Dire-diretso yung guardhouse. Race mo na lang, pasakali. Favor of Benoy team. 4-2. Susi, go. Ito. Gago. Sabihin niya. 5 minutes and 30 seconds.
Good, 50 seconds shot clock. 50 second shot clock. Six four. Ay, 6-2. 6-2. 6-2. Foul. Change. Change. Yun na, change. Kayo. 6-2. 6-2. Apat. 6-4. Mahala talaga ngayong araw na to. Nakakawa yung kalatan. Nakakawa. Dami tignan nga. Pasok yun lahat eh. Matik yung pag ano, pasok lahat yun. Lumang tayo eh. Hindi nga 6-2. pumapasok Bola ni nga. Daiban. Hindi nga pumapasok. Sino MVP sa atin? Ikaw na lang. Eme. Emergency? Oras. 4 minutes and 30 seconds. 4 minutes, 4 minutes. 15 second shot clock. Nyaw, 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 nyaw. Good, 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 good. Good. First team foul. 4 minutes and 15 seconds. First team foul. First team foul. Ay, hindi, second na. Sige na. 4 minutes exactly. 6-2. Oh, oh. Good, good. Bakit? 3 minutes and 50 seconds. Wala pa, wala pa. Labas mo na, labas lang. Running time, 3 minutes and... Oh, live ball. 6-2 in favor of RSL. Kay Boss B, oh. Tingnan mo. Gwapo-gwapong tao, eh. Hindi pinapasa. Yan. Pacquiao. Tingnan mo. Eight two. 2 minutes and 50 seconds. Tira tres. Bagal ng bola. Galing. Lalaki. Two minutes and 35. Get. Good, good, good. 8-2. 8-4. 2 Sino minutes gago? and 20 seconds. Baba. Good, good, good. 8-4. Napagod na ako. Sakto lang ito pa, labas ng pawis. Wala akong dalang t-shirt. Meron dalang ano, yung color brown. 10-4. 2 minutes exactly. 1 minute and 50 seconds. 50 shot. 3. 10-7. 1 minute and 47. 10-7. Tatlo lang. Miss. Tumatagal. Miss. Mismo. Diba sa kanila?
10-7. Good yan ha. Marcel, lead. Good yan. Good, 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 good. Harap. 3. Baba. 1 minute and 15 seconds. One minute exactly. 10-7. Score. Ayan. 10 seconds shot clock. 9, 8, 7. Good, good, good. Di ba? Oy, lumabas na. Score. 37 seconds. 12-7. 12-9. 12-9. Alay, alay. 30 seconds. Tatlo lang, tatlo. Kaya pa? 30 seconds. Nasundot yung mata. Bakit tayo nasisiyan sa champion ah? Nakakaran, si ate kayo? Si Dimitri, si Rowan nakaran. Ay, natalo pa kayo nun? Sino kalaban? Ang ina mo, tingnan mo, ang laki. 30 seconds. 30 seconds. 15 seconds shot clock. Thirteen foul. Grabe ka, Boss B. Nananakit ka, boy, ha? Nananakit siya yan. Kanina pa yan. Gigil, oh, gigil. Gigil, oh, ayaw mo eh. Yun. Clap, clap, clap. Labas na, labas. Labas na. 23 seconds. Labas na. 23 seconds. Labas na, labas. Labas na, labas. Labas na agad. Ayaw nyo, patayin ko to. Mali nga. 23 seconds. You know? Oh, oh, oh. Ang ina kamay yan. Ang ina nagiging data yung kamay ah. Shot clock off. Shot clock off. Boss B, kita. Hindi kayo miss nyo. Miss nyo yan. Miss nyo yan. Miss nyo yan, pasok nyo. Boss B. Yeah. Grabe ka na. 14 ball na yan ah. 10 ball na yun, pero na. 10 seconds, 12-9. 10 seconds, 12-9. 10 seconds, 12-9. 10, 9. 5 seconds. Mapatakit na si Boss. Oy, mapatakit na si Boss. Okay, sir, pare. 4 seconds. 3, 2, 1. Boss, boss, ay walang video, sayang. 2 seconds. 2 seconds. 2 seconds. Seconds, pare.
Hindi, 2 seconds. Foul, foul. Foul. Foul, no foul. 1, 2, 1. Talaga. Sila talaga. Sila talaga.